Tuluhan sa mga balita sa Sayri 47. Na po ang nasikop sa Lapu-Lapu City PNP human nakalapas sa Comelec Gunban. Samtang Tagyag Resort sa Compostela, gironda dagang armas ug bala na sakmit usab. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo hatagan og tag-as nga kalibre sa armas gikan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Rambol tali sa mga batan-on sa Barangay Tisa na itabo human sa Siomai Festival. Giimbestigar na sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu nakasikop na ug napo ka mga individual nga nakalapas sa Comelec gun ban. Kini subay sa umaabot nga barangay ug SK elections. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Mikabat na sa napo ka mga individual ang nasikop sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu human nga nakalapas sa Commission on Elections kon Comelec gun ban. Kini subay sa umaabot nga barangay ug SK elections karong Oktubre 30. Suma ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO, nga sa napo ka mga nadakpan, 5 ang nakuhaan og armas at tool sa ilang gihimo nga bypass operations. Upat ang pinagi sa police response ug usa ang nadakpan at tool sa checkpoint. Nanatay 10 sa ato include ang bypass kay ang ako na iba katuraman ng police response. Nanatay bypass as well as police response and spot checkpoint. A total of 10. Subay ni si Torres ang niawhag sa publiko. Hilabi na niya itong mga nanag-iya o garmas nga likayan ang pagbitbit nini karong panahuna. Hilabi na kung wala sila makaangkon o exemption gikan sa Comelec. Yes sir, kanina to ang mga nakuhaan during police response as well as checkpoint ato ning napailang kaso. Gawas lang atong napailan ganiha buntag. Probably karong hapon or pinakadugay ugma napailan niyang kaso. Gawas sa kasong kalapasan sa Comelec gun ban, bagatubang usaba o kasong illegal possession of firearms ang mga dinakpan. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Gironda sa mga sakop sa CIDG ang balay sa Tag-Iyag Resort sa Compostela, Cebu ug miresulta sa pagkasakmit sa daghang armas ug mga bala niini. Gironda nila ang panimay ni Joaquin Paez ug nakuha ang usa ka caliber 9mm nga pistol, caliber 380 Caspin pistol ug mga bala. Sa investigasyon sa CIDG nga ang dinakpan, mao'y prendahanan ug baligyaan sa lain-laing kalibre sa dili lisensyaho nga armas lakip na mga bala. Kasong ilegal nga paghupot og armas ug kalapasan sa Comelec gun ban ang atubangon ni Paez. Giklaro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili mo patuman og fishing ban ang gobyerno. Kinihuman sa naunang pamahayag niini nga posibilidad sa restriksyon sa mga breeding area. Matod ni Marcos nga dili dapat makaapekto sa panginabuhian sa mga mananagat ang bisan unsang laka nga himuon sa gobyerno. Dugang niini nga padaghanon pa ang mga isda dinhi sa nasod. Cebu City Councilor Ray Gialon gitudlo ni Mayor Michael Rama isip bag-o nga chairman sa Traffic Management Board. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy.
Cebu City Councilor Ray Galon gitudlo isip bago nga chairman sa Traffic Management Board ni Cebu City Mayor Michael Rama. Nahitabo ang pag-anunsyo ni Rama atol sa flag raising ceremony ganinang buntag human nga miduso og resignation sa posisyon si Attorney Rico Ray Francis Holganza. The new CITOM chairperson is Councilor Ray Galon. Matod ni Rama nga dako ang iyang pagsalik ang Galon, ilabi na nga ni atong 2013 nahimo na niya kini nga executive director sa kani CITOM ubo sa administrasyon ni Rama. Gawa sa pagpangulo sa CITOM kaniadto gitudlo na sabang ang asistanta si Galon kaniad nga kaabag ni Holganza. He was by CITOM before and he is coming back to be the CITOM chair. Samtang giangot ni Galon ang pagtudlo ni Rama kaniya isip bago nga chairman sa Traffic Management Board. Sa mensahe nga gipadala ni Galon sa CCTN News Team, dinhi ang gipahibalo nga mapasalamaton siya sa pagsalig nga gihatag ni Rama kaniya pagbalik sa pagdumala sa CCTO. Itong kalipay kay nagpapili ng pagsalig sa mayor hindi nato ug sa atong kapasidad nga makatambang sa syudad in that capacity. At the same time, wala ka sa ta kay dako kayong trabahoon ang traffic management din sa syudad labi na daghan kayo masakyanan o niya gagmay na kayo ang atong mga daan na ito pa hinaot nga mapangitaan na ito paagi kung masaon maluag-luag kung di maganda masulbad yun maluag-luag lang ang traffic din sa syudad labi na. Kani atong siya maoy nagdumala sa mong departamento gila isip Best City Department ang CCTO. Gani sa unang adlaw nga paglingkod niya isip chairman sa board, nagpegayon dayon kini og ocular inspection sa padayon nga gitrabaho nga bus rapid transit aron nga masulbad ang problema sa trapiko sa Osmeña Boulevard. Plano ni Galon nga temporaryong ipa-divert ang ubang ruta sa mga diversion road aron nga maminusan ang mga sakyanan nga mobadla sa uptown area. Karon diata sa Puente Osmeña Circle na inaagian na nga interior lane, yung makita dire. Apan ang naka-cause traffic ay di aning atbang sa 5 sentrum na wa pa mahuman so anawa mao ni ang naka-cause sa traffic na pud dinhing dapita. So ang ato nga naay maka-direct sa traffic flow kung puno na kay dinhing dapita ipa-divert na to ang mga sakyanan ngadto sa uban nga mga access roads. Sherry Zameuy, CCTN News. Posibleng menusa na ang pagkontrol sa presyo sa bugas sa pagsugod sa ani sa humay. Mato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga subling mabuhi ang mga merkado sa mga bag-ong ani nga bugas ug magpaubos sa presyo niini. Gipaabot nga makaani og 2 ka milyon ka metriko tonelada sa humay ang Pilipinas sa pagtapos ning buwana. Mato ni Marcos Jr. nga igo ang supply sa bugas sa nasod apan adunay problema lang sa sistema sa distribusyon. Ordinansahon nga maghatag og 1,000 pesos nga monthly honorarium alang sa mga chapter president sa solo parents sa Mandaue napasar sa first reading sa konseho. Pag-adapt sa balaod, paghatag sa miyembro og allowance tun-an pa. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Magkadawat unya og 1,000 nga honorarium matagbuan ang mga chapter president sa Federation sa Solo Parents sa siyudad sa Mandaue. Kinihuman na pasar sa first reading ang ordinansahon bahin niini ato sa sesyon sa konseho kaganinang buntag. Adunay 20 city ka chapter president sa Solo Parents sa Mandaue. Sila ang gi-elect sa ilang mga miyembro. Ang honorarium ipatuman sugod Oktubre. Kuanta ato ni panikamutan kay naa magud ni monthly meeting sa tanang mga Solo Parents chapter president. So at least magamit nila para pliti-pliti niya ilasang makuan kanang palit sila mga office supplies kay aron magamit nila ilang allowance ni. Sigo ni lumapas ng gitun-an pa kung mahimong ma-adapt ang balaod nga maghatag og allowance sa naglisod o indigent nga solo parents. Kini mao ang Solo Parent Cash Assistant Act nga gi-administer sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Diya kay national law man ni moabot kita siguro anang panahon na pero kanus dili pa ko makakuan
anyway, gamay raman sa ning atong solo parents. Usa sa mga nanghinaot nga malakip sa assistance mao si Marilyn Estomago, 53 anyos, nagpuyo sa barangay Kabangkalan apan narehistro sa barangay Magikay. Siya adunay usa ka anak babae nga 13 anyos nga nagtungha sa grade 8. Nagbuwag sila sa amahan sa iyang bata niadtong 3 anyos pa kini. Apan aduna kunoy nagpapuyo kanila nga usa ka tomboy. Nag-apply na kuno siya sa solo parents sa Mandawi apan wala pa gihapon na aprubahan. Sa man bisor kayo say magilog say mangayo man ko say labada. O maura na akong trabaho sir. Ya sige ko ingon ta bangit ang ko ingon mga silingan nga panguan, pang-apply og solo. Kay sayo ra man na kay o man kaso kay tomboy ra kuno nya. Babae ra ba kuno na may laki. Anak ko sa lagi in town. Sa kasamtangan ang Mandawi adunay mil-size nga registered solo parents. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Karaan nga mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga dili na kaayo maayo mo trabaho. Gitanyagan og retirement ni Mayor Michael Rama. Samtang 20 usab ka kawani sa City Hall ang miresign sa katungdanan aron magpapili sa nagsingabot nga barangay og SK election. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Moabot nga to sa 20 ka mga kawani sa Cebu City Hall ang miduso sa ilang Certificate of Candidacy kon COC alang sa maabot nga barangay ug SK Election 2023. Kini base sa datos sa Human Resource Department Management Office sa Cebu City Hall nga misumiter na ang uban nga mga kawani sa City Hall nga magpapili sa pagka-opisyales sa barangay. Usa na niini sa Ramil Ayuman ang Special Assistant to the Mayor ni Rama nga magpapili pagkakapitan sa APAS, Dr. Esther Concha, ang Pangulo sa Department of Social Welfare and Services nga magpapili pagkakapitan sa Barangay Calamba. Matod ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ang tinguha nga moabot lang kato sa 3,000 ka mga kawani sa City Hall ang magpabilin sugod-sunod tuig. Gani karon ginahinayan na og pagpanangtang ang mga kawani di inalakip na niini ang job orders, casual o regular employees. I am very serious. 1 year before 2025, May, we should have 3,000. Tubang ni Rama nga hatagan niya og offer ang mga karaan nga mga regular nga employee og early retirement nga option alang sa mga incompetent na sa ilang posisyon tungod sa katiguangon na. Pasabot pa niya nga tanan maoy maigo sa right sizing sa City Hall. Definitely, because kung na regular employees nga incompetent na, then we make the necessary and let them already apply for early retirement. Hindi na madas ilang lawas. And they are now there sleeping, whatever. And they're still working. It's not going to be fair. Sa pagkakaroon adunay kapin 7,000 ka empleyado ang City Hall, din adunay 3,000 ka job order o 3,000 ka casual. Samtang adunay 1,345 nga regular nga may empleyado sa City Hall. Shariza May Uy, CCTN News. Musunod, Cebu City PNP hatagan og mga tag-as nga kalibre sa armas gikan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo gitakdang hatagan og tag-as nga kalibre sa armas gikan sa kagamhanan sa syudad. Mismo ang hepe sa Philippine National Police ang mutunol sa maong mga armas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gipasalamatan sa kadagkuan sa Cebu City Police Office ang kagabanan sa Dakbayan sa Sugbo sa ihatag nini nga tag-as ka kalibre sa armas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Information Officer sa Cebu City Police Office o kasamtangan nga Deputy City Director for Operation nga wala pa sila masayod pila ka armas ang gitakdang ihatag sa Cebu City Hall kanila. Mismo ang Pangulo sa Philippine National Police nga si Brigadier General Benjamin Acorda agam mutunol sa mga mga armas atol ni sa PNP Service Anniversary nga ipahigayon sa SMC side ug mga lawa. On behalf of
of the men and women of Cebu City Police Office, ang atong City Director, si Police Colonel Ireneo Bidalugdug. Dako kay gyud pasalamat sa ato ang lokal nga kagamhanan gipangunahan sa atong Mayor Mike Rama together with the council sa pagsuporta ni ining effort ni Mayor Mike sa paghatag kanato og suporta especially ni ining mga long firearms. Nagkumatot pa kining ikatabang silang padayon nga pagpatunhay sa kalinaw kahusay sa tibuok Dakbayan Sugbo. Sanglit na kinahanglan gyud sila sa tag-as ka kalibre sa armas. Gihulagway ni Rafter nga agmao nga armas nga gihatag sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Sibo kini sa urban patrolling bisan taas ang kalibre niini. Magamit kini sa pagsuot-suot sa mga sikit-sikit nga kabalayan. Yes, dako gid kay ni natog makamatabang no, considering na kini manggod nga mga firearms are more mas suitable siya for urban patrolling kay murag gagmay siya, compact siya, and yet it serves the purpose as long firearms. Diri sa atuang sa mga syudad, we are more on CQB kana mga close quarter urban patrolling, and then dako gid kay siya og matabang diya sa atuang kapulisan o di pagpatumaw sa kalinaw ug kahapsay. Giangkon Rafter nga kompleto na sa armas ang kapinsaw sa 1,000 ka mga police personnel apan kuwang sila sa tag-as nga kalibre sa armas nga gikinahanglan sa highly urbanized nga syudad sama sa Dakbayan sa Sugbo. Sa pagkakaroon wala pa masayri kinsa ang personnel ang hatagan sa mga brand new nga armas. Arnold Bustamante, CCTV News. Maritime industry mihangyo sa Bureau of Quarantine 7 nga kanunayon ng inspeksyon sa mga barkong de pasaheroan. Kini aron masiguro kanunay ang kahinlo ug kaluwasan batok sa managlahing mga balatian. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa paghangyo ang Maritime Industry Authority 7 sa Bureau of Quarantine 7 nga isiguro sa kanunay ang kahinlo sa mga barkong pampasaheroan. Sama lang kini sa kanunay nga pag-inspeksyon sa mga pasaheroang barko, labing menos kaduhaso sa kabuwan. Ilabi na karon nga nabalik na sa normal ang pagbiyahe sa mga pampasaheroang barko human gilibkas ang State of Public Health Emergency sa nasod. Mato di Engineer Emmanuel Carpio sa Marina 7 nga sasagisiguro sa ilang ahensya mao ang kaluwasan og seaworthiness sa mga barkong naglawig sa Central Visayas. New routes atong maritime tourism routes ay mga bagong ruta. Daghan na kayo rutang isunod-sunod. Daghan na pong barko. Ang challenge is ang atong monitoring. We have Coast Guard, Marina, Bantay Dagat. Gidag sa inon pagbalik sa mga pasahero ang pantalan karong mas gipalugak na ang health restriction sud sa barko. Apan ang hagit nila karon mao ang kanuni nga pagmonitor aron magpabilin ang kaluwasan sa pagbiyahe sa dagat. Samtang dihinon kakumpiyansan sa Bureau of Quarantine 7 ang kahimtang sa mga seaports o sa mga barko karong wa nay COVID restrictions. May pasalig ginon ang ilang director nga si Dr. Terence Bermejo nga padayonon ang taha silang ahensya nga mao ang pagsigurong luwas sa mananglahing balatian silang gisakyan. Where 3 cases passed to our airport sa Mactan. And then, sige pa among monitoring. So, continued na surveillance at the airport and at the seaport. Kaya naman tayo mga international vessels po na tutunggo, mga cargo vessels o container ships diya sa atong safety. Karong gilauman na ang pagdagsa sa tanang mga pasahero ning nabilin nga bahin sa tuig 2023 gisiguro gyapon sa mga hingtungdang ahensya ingon man sa marine authorities ang kaluwasan sa panglawas sa tanang mga pasahero. Sa laing bahin giselebrar karong simanaha ang National Maritime Week. Ubos kini sa temang Marpol at 50 Our Commitment Goes On. Daghang mga kalihukan ng ilang giandam gikan sa shipyard visitation hangtod sa pagtabang sa mga crew sa barko. Gingusgan karon sa Marina 7, Cebu Port Authority ug sa Philippine Coast Guard 7 ang marine protection ug ang kaayo na usab sa mga tripulanteng nagbiyahe sa kadagatan. Tatong on-board training sa mga kaliti nato ang dinamonitor to make it sure na legitimate nila ang mga documents pag nahuman sila sa ilang seaport assignment, on-board training kay certified man sa Coast Guard na on-board din sila. Gian Navarro, CCTN News.
Sakop sa Hunta Provincial mihangyo sa mga airline companies nga tarungon ang serbisyo ngadto sa mga pasahero. Sama lang kini sa pagatiman sa ilang mga reklamo hangtod na sa pagpatuman sa ilang katungod. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mihangyo si Bukal Glenn Anthony Soco sa mga kumpanya sa abyon nga tarungon ng ilang pagpanerbisyo ngadto sa mga pasahero. Gipaagi niya maong hangyo sa pagduso og duha ka mga resolusyon ngadto sa Hunta Provincial. Usa na nini mao ang pag-atiman sa mga pasahero sa higayong makanselar ang ilang biyahe o di ba ka adunay kakuli ang teknikal sa gisakyang eroplano. Hinuon na sinati ni Bukal Soco ang kahingawa sa ubang mga pasahero sa panahon nga adunay mga kakulian sa ilang pagbiyahe. Ako lang sad nga ang mga pasahero maprotehean, no? Dili bitaw mabutang sa disbintaha o kaning discomfort, no? And ako I'm doing this para lang gyud nga tagaan gyud sad og pagtagad, no, og mahimo nga klaro na. Laing resolusyon mao ang pag-awhag sa mga airline companies nga pasabton ngadto sa mga pasahero ang ilang katungod. Sugyot ni Soco nga kinahanglang mabutang sa ticket o di baka sa ubang lugar nga daling makita ang mga nakalatid sa Passenger Bill of Rights 2012. Kini aron magihan ang mga pasahero sa ilang katungod. In which is supposed to be the law, that it should be clear and it should be displayed and it should even be printed in the ticket, no? Or contract of carriage, as they say, no? Karong napasar na kini sa Hunta Provincial, tunulan niya og kopya ang mga hingtungdang ahensya sama sa Department of Transportation o Department of Tourism. Apil usab sa makadawat og kopya ang mga airline authorities ug ang mga kumpanya sa abyon aron mapalanog ang iyang hangyo. Definitely, ang atong mga pasahero matagaan yung pagtagad. Kay kaning atong mga airlines, they're given the franchise to operate. So they have to be accountable to the people, no? To the passengers. Especially if they run mga promotional offers, mga cheap tickets, no? Gian Navarro, CCTN News. Tigbaligya og vape o e-cigarettes og tiggamitay niini nga dili mo labay og husto sa mga vape machine ug pods makamulta unya og 5,000 pesos. Kini human nga napasar sa first reading ang maong ordinansahon. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nakabayad unya og 5,000 pesos nga multa ang tigbaligya og vape og tigamitay niini nga dili mo labay og husto sa mga vape machine og vape pads. Ang ordinansahon kabahin niini ang napasar sa konseho sa first reading atol sa ilang sesyon kaganinang buntag. Giingon nga gustong i-regulate kini tungod ang maong e-waste adunay kemikal nga delikado sa tawo ug makadaot sa kinaiyahan. Ang pinaka-importante gyud nato anino kanang responsible disposal gyud sa ato ang mga kanang mga one time nga gipanggamit nga machine na vape and then also the pods. Kay naalarma lang mi tungod atong last time when I concert unya kanang pagkuha namo pagkulat namo sa mga garbage kadaghanan was vape pods. So we realized that we really need to do something. Sila giawhag nga molabay o mohatod sa ilang vape pads sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office sa Barangay Sentro. Samtang plano usab ni Delmar nga mopasa og ordinansa nga mohatag og discount sa mga vape users kung ilang ibalik ang vape pads sa vape stores. To have kanibitang system lang of collection. We're planning to have an ordinance as well na to give rebate for the vape user nga kanang magda sa ilahang pods in exchange for a new one. Kini planong isugyot kung hingpit nga mapasar ang ordinansahon sa saktong paglabay sa vape machine o vape pads. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu mopatukod og 4 ka andana nga school building sa Sabang Elementary School, Isla sa Olango. Groundbreaking ceremony sa tukuron nga edipisyo gihimo niadtong Biyernes sa hapon. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso.
Muto ko dugupat kaanda ng school building ang kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu sa Sabang Elementary School. Ang mga proyekto gipunduhan ni Kongresista Cindy King Chan. Ang tukulon nga school building doon na kini 8 ka mga classrooms. Mapasalamaton hinoon ang kongresista sa Kongreso tungod sa pagpasar sa iyang budget alang sa pagtukod niini. Lakip ang Department of Public Works and Highways kundi PWH nga may mopatuman sa proyekto pinagi sa ilang kontraktor. Lang natong pasalamat, no? Atong pasalamatan ang atong halanggon ng Presidente President Bongbong Marcos na na-approve o labi na sa atong Speaker Martin Romualdez, na-approve atong budget sa 2023 o na-appeal ni na giapas ni ang additional namo na 30 million na project. Unya ako ni gipuko kanan sa usara ka building, sa usara ka barangay, diri sa atong barangay Sapa, ha? Nagpasalamat hinoon si Department of Education DepEd, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales sa syudad sa pag-abag sa ahensya pinagi sa paghatag sa uban nilang panginahanglan. Happy together because we have one goal, providing quality education to our children. O yun na, bisan sa mga pasuntikon, ang pagkuha, ang pagkakon, o yun, ilan, diin, arang-arang, ako ang kalintang. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan miingon nga plano usab sa syudad ni motukod og high school sa Barangay Sabang. Kini aron dili na mo biyahe paingon sa laing barangay ang mga tinun-an sa high school sa barangay. Mura ba o pakigaw kayo nga ang Sabang mo'y pinakadako nga wa mga bawi ta karon nanatay bagong classroom para sa elementary pupunta sa high school kunya para sa yun na po ninyo kuhon na ay pasiuna na ni si Kong Cindy ng pundo po kwarta nga ang suba Sabang idugtong ngadto sa Panganan. Datong Biyernes sa hapon gihimo ang groundbreaking ceremony sa tukuron nga bagong school building. Foch Anthony Inso, Sisi Tianus. Suspendido ang trabaho sa Cebu City Hall karong adlaw subay sa pagtimaan sa National Family Day. Si Cebu City Administrator Attorney Colin Rosell mi-issue og memorandum sa pagsuspenso sa trabaho sugod alas 3 sa hapon aron makapauli og sayo ang mga empleyado sa City Hall. Dako hinuon kini nga tabang alang sa mga pamilyadong mga kawani nga adunay taas nga oras nga makauban ang pamilya ug makaselebrar uban nila. Ang maong memorandum nga gi-issue ni Rosell subay kini sa Proclamation 326 kun kainang Pamilya Mahalaga Day. Gipasigarbo sa Cebu Provincial Government ang turismo sa lalawigan ato sa East Asia Tourism Forum sa Gangwon, South Korea. Gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang delegasyon sa Sugbo kuyog ang pipila ka mga opisyal. Gipaambit nila ang ikadalit sa mismong lalawigan ngadto sa mga langyaw gikan sa mga sayaw hangtod na sa kultura. Nakahigayon hinuon si Garcia sa pagdapit sa mga opisyal sa Gangwon sa laing hugna sa Suri-Suri Sugbo karong Oktubre. Gipasalig sa gobernador ang mga opisyal sa ITOF nga anda muabag ang Sugbo alang sa pagpalambo pa sa turismo. Usa ang Sugbo sa mga founding members sa East Asia Tourism Forum. Governors realizing that after all, it is only with a collaborative and coordinated effort will we be able to achieve that greater prosperity and greater development for each of our beloved provinces. Musunod, rambol tali sa mga batanon sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, giimbestigar na sa kapulisan. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47.
Balik sa atong mga balita. Patay ang usa ka lalaki samtang naangol ang usa ka babae sa pagpamusil sa Leon Kilat Street, Barangay Kalubihan ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Ang namatay giila nga si Arnel de la Cruz samtang ang naangol mao si Marisa Cabonce Caballion nga samdan sa iyang naong. Sa report sa Carbon Police Station nga samtang nangita og butang nga mapalit si Caballion sa karsada, duha ka mga wala mailhing sospek ang miabot og mipusil gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Samdan si Caballion sa tuo nga bahin sa iyang naong ug nakadagan. Si De La Cruz kinsa natulog sa sidewalk dapit sa nahitabuan, nakadungog sa mga buto sa armas ug mibarog apan naigo sa bala sa iyang dughan nga miresulta sa iyang kamatayon. Dulaan 10 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas og 200 ka mga armas nga walay lisensya ang nasakmit sa Police Regional Office 7. Kini atol sa duha ka adlaw nga anti-criminality campaign ni adtong Setyembre 21 ngadto sa 22. Miresulta kini sa pagkasikop sa 554 ka mga sospek. Gidaig ni PRO 7 Director Brigadier General Anthony Aberin ang iyang mga sakop sa laing malampuson nga pagpuhag sa kriminalidad. Labangon Police Station nagsugod na sa ilang investigasyon labot sa netabong rambol sa mga batanon sa Barangay Tisa ganinang kadlawon human sa kalihukan sa Siomai Festival. Mga lalambigit sa kagubot pasakaan og kasong alarm and scandal. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nag-viral sa social media ang natabong nga lamok-lamok sa mga batanon sa Barangay Tisa human sa Siomai Festival sa Banga Dapit tungod ni Mimando ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Erenio Dalugdog sa Labangon Police Station 10 nga mohimong investigasyon og ilhon kinsa ang nalabigit sa karambola. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operation o kasamtangan nga information officer sa CCPO nga kung kinsa man ang naghimog nga kagubot sa publiko nga mga lugar, ikihagid kining alarm and scandal bisan kinsa pa ang biktima ug ang suspitsado aron kini mutagam. Actually katong rambol nato sa atuan na karon ang investigador nato no school based sa video gipagtan-aw nato to kung kinsa kini gipagtan-aw nato kung kinsa kini mga identity man ni mga batan-una kasi it is always the strong instruction of our city director nga kung kinsa magani magpa-lock up or whoever has disturbed the peace pag maghatag og alarma og iskandaloso nga mga panghitabo especially in public places ato gayud ka ng kasuhan og alarms and scandals. Rason sa kapulisan nga nung ikiha ang tanang nalambigit sa karambola aron nga dili na masubli pa ang kagubot o magmatngon ang tanan nga dili mo salmot sa lamok-lamok sanglit silang tanan aga mo pasakaan man og kaso. Giangkon na Rafter nga kuwang gyud ang personnel nga nagbantay sa Siomai Festival sa Tisa gumikan sa kadaghan sa mga tawo nga misuroy sa mong lugar. Tungod ni Mimando si Rafter sa tanang station commander sa CCPO kung adunay mga dagkong kalihukan sama sa disco ug fiesta kinahanglan nga mopahibaw sila sa ilang opisina aron mahatagan silang dugang puwersa. Just earlier isa na namo na sa gina-require karon nga kung kinsa magani kadtong mga station nga magpakandak or anay mga dagkong mga mga gatherings like disco, not necessarily fiesta but disco, mga concert, mga local concert, kinahanglan gina sila mo request gyud og additional personnel diri sa ato ang headquarters para mataga nato sila og sakto nga kapulisan nga para makatabang o makaalayon kanila sa pagpatuman sa peace and order diha during the activity. Giulagway noon sa CCPO nga malinawon dra sa kinitabukan ng Siomai Festival nga walay mga dagkong insidente nga nahitabo gawas lang sa nating kahuot sa dagan sa mga sakinan. Arnold Bustamante, CCTV News. Gibana-bana nga moabot sa 50,000 pesos ang danyo sa sunog sa P. Remedio Street, Barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi kagahapon. Mato di Senior Fire Officer Juan Philward Morales, investigador sa Mandawi City Fire Office, ang short circuit sa wiring sa gipaayo nga multicab maoy hinungdan nga ni silaob ang sakyanan. Naapil sa pagkasunog ang balay nga gipanag-iya ni Ulrico ug nakan-ansab ang sikbit nga balay niini. Alas 10
10:54 sa buntag gagahapon na report ang maong sunog ug napaong alas 11:16 na sa buntag. Matod ni SFO1 Morales nga walay natala nga nasamdan o nakalas sa maong sunog. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Apan alang kanato, may usa lamang ka Dios. Ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug alang kaniya kita nagkinabuhi. Ug may usa lamang ka Ginoo, si Jesucristo, nga pinagi kaniya gibuhat ang tanang butang, ug pinagi kaniya nagkinabuhi kita. 1 Corinto 8:6. Huna-huna ang imong relasyon sa Ginoo. Sa imong paghimo niya ng usa ka mahinungdanon nga desisyon nga ihatag mo ang imong kinabuhi kaniya. Ang imong paghukom nga mosunod ka sa iyang mga sugo ug magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, diha magsugod pag-abli ang ganghaan sa bag-o nimong kinabuhi. Ug huna-huna ang imong gitugyanan sa imong kinabuhi, mao Ginoo nga labing gamhanan. Siya ay tagiya sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Siya ang nagbando sa tanang butang. Ug ikaw mahiusa na kaniya. Ug tungod kay nahiusa ka na, nga ikaw itahasan sa tanan nimong panginahanglan. Ug kung imo na siyang makauban unya dito sa langit, wala ka ray bation nga kasakit o mga pag-antos, o ikaw magmalipayon hangtod sa kahagturan. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sairi 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47.